Actually, Professor Dr. Zuraidah Muhammad Sanusi is currently holding a post as a director of Center for Institutional Leadership Development, ILD, UITM. Okay. And actually, at the same time, she is a senior research fellow at ARI. And she holds a DBA in accounting from University Kebangsaan Malaysia, Master of Science degree and Bachelor of Science degree from Syracuse University, New York. Syracuse. How to say? Syracuse. Syracuse, okay, University, New York. Prof. Zuraidah has been serving UITM for more than 25 years, and her main research interest is in social business, auditing, forensic accounting, corporate governance, management accounting. And from her research work, she has received many awards such as MAPIM Awards, MIA Article Merit Awards, Best Paper Awards, and gold medal in a number of, actually almost every year she actually received gold medal from IDEX, ITEC, and Pechita. Actually, she has published 100 articles in high impact journal, and her Google Scholar Edge Index is now 21. So at the same time, Prof. Zuraidah also manage and collaborate a few research group member project with other various universities to conduct joint conference, joint publication, research workshop, and also academic international visit with other renowned university in abroad. Okay. With that, I think I would like to pass the session to Prof. Zuraidah to present her top, I suppose, experience in enhancing leadership talent development, lessons from governance operating model. Okay, Prof. Zuraidah, the floor is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Jamalia Said, my colleague from Accounting Research Institute. Thank you so much for the introduction. nice introduction. Before I start, I would like also to acknowledge the initiative by Prof. Nazib for giving a chance for the fellow to give a talk in the research webinar like this. Thank you, Prof. Nazib, and the team from IRMI. In this session, actually, after thinking so much, what would be the best platform, the best topic to really, after much thought too, I became, this is the thing that I'm doing right now at ILD, where I'm in charge on the center to develop on the institutional leadership. So with that, I think, and the enhancement that we have done, especially on the governance side, in mobilizing this development. So that's why this topic that I would like to share with you all pada pagi ini. I can see that so many crowd at today coming from various group, from pentadbiran, from academic. Alhamdulillah, the crowd full nampaknya, So this is a good platform. Sebenarnya kita pun ada juga live streaming that I wish I know siapa di sana, but actually there are members group like from other IPTA. Thank you so much for my colleague. I have a colleague from the team on the talent management from other universities. So these are actually, this topic, dia bukan macam purposely that saja just like that. Actually this topic ni sebenarnya memang ada a big initiative by ACAP, by the KPT to mobilize to make sure that university will comprehend a better model, a better system, so I am so lucky when I joined ILD end of 2018. I took over from Prof. Jasmine masa tu, that this initiative has been taken place and need to be implemented. So today
I hope that this session, for all of you yang attend today, not only a platform for you to know what's going on, but this is a true model in which, although you think that it's like nothing to do with you, sebenarnya it will give a direct and indirect impact to you personally. So I do hope that at the end of the session, you can write something on how my talk today will be related to you, in what sense you will try to enhance your side pula, yeah. So it should be a win-win situation lah, yeah. Alright. So roughly this is what I'm going to talk about. I need to mention first payung atas dulu on the talent management, and then go down to the how it relate to the competencies, and then it is on touching on the succession planning, yeah. Dalam bahasa Malaysia ni kita pakai word pelan penggantian, yeah. So that is also the term yang I would like to share with you after this, yeah, because we are so huge UiTM, 18,000, no joke, yeah. So kita nak make sure that everybody would know what would be the heading of your career plan, kan, yeah. And then I want to share also the supporting system that we have. So I always say this actually. I am at the moment when I'm being posted ke ILD tu, is the right time, the right place, the right system takes place, which is the supporting system ni. So to build something from apa orang kata, the content will not be possible without a strong supporting system. So we are so fortunate, UiTM is so fortunate that we are building that supporting system as well. Nanti I show to you lah. And at the end I will touch as well on the personal development plan. Yeah. So the session ni nanti, I will try to timing myself about sampai pukul 11, and then after that we will open for discussion, in which I do welcome for you to ask from any angle. Maybe I boleh jawab, maybe not, but my focus more on the talent development in ILD, yang mana kita boleh bawa, yang mana kita boleh improve, ataupun I will take note on the suggestion or comment to bring up that to the management, yeah. So that is roughly what I'm going to talk about. Okay, let me introduce a little bit first the term that currently, actually this term is not new. In the private, obviously they are moving fast ahead, looking in the talent management from the perspective the competency base, yeah. So this term, sometimes is known as CBTM, competency-based talent management, should be where when we manage our HR, human resource, it should be from awal tu kena siap dululah the competencies, ya. The competencies tu will be the foundation of many things. Jadi bila we know what will be the competency that we want from the beginning when we select or hire the staff, and then bila kita nak buat the workflow on the payment, the compensation and the development, performance feedback, and then on the succession planning, so and career development, all these will be related to the competencies. So that's why I akan introduce banyak term dalam hari ni. Maybe some of you yang mungkin basic bukan on management, even I sendiri yang from management pun, it take me like 1 year jugalah nak menghadamkan all this term, ya. Because this is a very the term yang the in thing, the current thing, where it must be blended together. Kalau dulu kita kata just personnel department kan, tapi after some time they change to HR management, and now another big term yang being used is competency based talent management. Alright, so I want to make sure that everyone here today and all my like I said just now, we have colleague from outside. I think right now they on dalam Google Stream, looking from this angle.
make sure the development of all the university in line with the competency-based talent management. Yeah, so that is a big initiative by the KPT at the moment, and I'm proud also that UiTM part of it and mobilizing our resources towards that to benefit everyone. Okay, so roughly when we talk about talent management, this is the one of the framework that we can base on, so that we are at par with the understanding of the management from managing the people. Yeah, so I will go based on this framework. From time to time, I will can patah balik to this framework to make sure that all of you can digest well. Actually, to tell you the truth, this is not a 1 hour talk. Yeah, this is like a 1 semester. There is a diploma for this. In fact, if you all berminat, ataupun at the end of the day, kalau those yang sambung PhD tu, this can be also a good area of your PhD study. Yeah, many angle that you can go deeper, and a lot of improvement that can be done. Yeah, so we need to understand first what will be our talent strategy and planning as overall. So we are very much into this. Okay, managing, like I said just now, UiTM managing 18,000 staff from all over Malaysia, from all over the campuses that we have, is no joke. So it must have a good system. From the left side, you can see the HR system metric, and then all this angle must be taken care of. I think we are one of the universities that is so sangat bertuah, yeah, where we have our training center, a big one. We have two, the ILD NSTEC and also ILD Perak, in which that is a big opportunity for us to make sure that we can mobilize the development, yeah, learning and development kat bawah ni lah. Alright, I will go not one by one, but more focus on the leadership actually, because that is my forte, and because this is such a huge topic. But I will make sure to touch a little bit of things yang will be related when we come to the leadership development. Alright, so why this is so important? Why we need to take care our talent development? Yeah, this is some of the evidence, yeah, past research ataupun past study that and the leaders from other organization that has put that agreed, yeah, where when we believe that we look into our talent development, it will be a very good success for a big return to the organization. Sebenarnya masa asal when I start when I ambil job ni, I met Prof Kamal. Prof Kamal, our TNCA, mentioned that, you know, Zuraidah, if we can focus on the leadership, imagine like Harvard, they produce so many leaders. So this is his aspiration, yeah, to make sure that if we can focus on this, one leader can make a lot of difference, can. What more if you can produce many leaders? So that's the thing. So walaupun kita huge, that huge number might not have a big impact, kan. So we want that huge numbers as well as a big impact to the society. So it would be a good return from all aspects when we focus on the talent development. With that, actually, in order to focus on talent development, we need to define our leadership competencies. Yeah, so leadership competencies will be very important to understand the behaviors. So this is the time where kalau dulu kita kata how to understand them when all this very subjective. Sometimes bila kita nampak seseorang tu, the leaders tu, kita kata mungkin dia ada big aura of leader, dia dah born to be a leader, ataupun dia tu memang leaders kita tak boleh nampak. Sometimes there are remarks last time when
nak naik pangkat ni kan, boleh apply, and there is a remark that belum ada aura, something like that, ya. So aura tu means what, ya? Actually we are moving ahead to make sure that things yang kita tak boleh nak nampak last time, patutnya boleh dinampakkan, ya, dan diukurkan, ya. So that is the thing that we are doing to understand what would be the competencies that we are looking for. So when we are doing talent development ni, sebenarnya it should be integrated from the day of the recruitment up to the talent development, and looking into your performance management. So all that kena tengok. So we are having the system, the structure to make sure that the development of the staff as well as the career track and the succession to the of the talent to take place. So that is the thing that we are looking into. And I think this is also important, the rule of 10-20-70. I think many of you also dah pernah dengar kan, kalau kita pergi belajar on the training, ya, so much of ILD boleh buat is to contribute to the 10%. Itu pun campur dengan macam-macam macam ni lah webinar yang kita ada kan. So that is 10% of your development. So more things that you need to participate. So the 20% where you learn from others, and the 70% learning from experience kan. So this is very, very important to understand my talk today. Sebenarnya it should be integrated or related to everyone. I know dalam group ni sekarang coming from all over from the campuses, yeah, you might think that how from the Shah Alam can lempahkan benda tu ya ke semua campuses. But actually when it comes to the development, where you belong over there kan, yang 70% tu learning from experience. So that is the thing yang kena digest further lah, the development in the place where you work now. So a lot of discussion or strategy that needs to take place to make sure that can implement this, like placement, secondment, job rotation, yeah, or projects or special assignment. So all that can be done better by ketua masing-masing to make sure that the talent to boleh develop further. Next will be after we can understand, you can put question later, but right now when I talk now, my screen ni dia terus PowerPoint blank like that. I cannot see everyone. I will kecilkan nanti sekejap lagi to see whatever the comment, ya. But from time to time, maybe kalau ada yang nak tanya tu put in the chat dulu lah, ya. Alright. So I want to blend this to the competency yang awal tadi kata CBTM, competency based talent management. What is the link of this CBTM to everything that we're talking about? Yeah, we are struggling actually to mobilize this thing, yeah, competency management, the grey color yang I circle kan ni. Actually, we UiTM last time we have a very bayangkan we have I think like more than 30 scheme in UiTM, and yang kecil-kecil tu more than 80 kalau campurkan semua scheme-scheme yang ada di UiTM ni. So the JD tu, the term tu macam orang kata beribu-ribu lemon jadilah yang nak kena sediakan. But then after some time kita dah dapat kumpulkan, compresskan to a group of these competencies that merangkumi leadership competencies, functional competencies, yeah, and also our corporate value. Just in time, where with our new management, Datuk Vice Chancellor has initiated together on the corporate values using yang ESI IDAT. Yeah, I hope all the participants. This is the management really looking into that, make sure that all our staff would know kan what would be ESI, yeah, what would be IDAT, yeah. So nanti I akan tengokkan jugalah that one tu, ya. So now when we build the competencies, we need to have competencies ni is macam
the tip of iceberg yang kat bawah tu susah nak nampak. Macam mana nak nampak knowledge kita, skill kita, value kita, ya, the attitude, so and the experience that we already have. So dia macam kat bawah, yang kita nampak tu cuma observable behavior kita setiap hari pergi kerja and to see the performance that we have done. Sedangkan kita nak make sure that kita boleh nampakkan bawah tu dan boleh ukurkan benda tu. So not that easy the job that we are doing. So over the last 2 years, that is the initiative taken by UITM at large, by many series that we have done to make sure that yang susah ni tadi, yang kat bawah tip of iceberg tu, boleh kita nampakkan, ya. So dalam bentuk core competencies, dalam bentuk job family competencies, and also job specific competencies, dan overall of course on the leadership competencies. So when you boleh digest benda ni, you boleh fahamkan benda ni, then after this is the thing yang you boleh improve to yourself, yang akhirnya akan mempengaruhi banyak benda kemudian lebih mudah, ya, lebih mudah faham sebab kita tahu what is the lacking of the or the gap yang kita nak fokuskan, ya. Ni nak share je sikit apa yang telah dibincangkan oleh semua ketua-ketua skim, ya. Alhamdulillah we bergeraklah yang nak memahamkan kompetensi-kompetensi yang penting yang kita perlu ada, yang sesuai, ya, dalam bentuk kompetensi trust, kompetensi kumpulan, kompetensi spesifik mengikut kelompok masing-masing. Tak sama, ada datangnya daripada kewangan, ya, grade W, penyelenggaraan, ya, ada yang daripada komputer ni grade F, and of course yang from the academic, ya. Kita masih lagi tengah membuat pembangunan kompetensi dictionary ni. Yang akhir sekali tu ialah kompetensi kepimpinan yang lebih kepada dalam my job at the moment lah. Okay. Kita untuk nak memahamkan kompetensi ni, kita kena fahamkan juga kompetensi level, provinsi level ni bukan pada ukuran markah kita untuk nak jadi expert right away, bukan macam tu, ya. Level-level ini adalah mengikut grade-grade mengikut skim tadi. Jadi supaya kita boleh faham untuk certain job sebenarnya apa yang kita harapkan ataupun behavior yang mereka perlu tunjukkan mengikut job spec masing-masing, ya. So untuk semua tuan-tuan puan-puan dalam grup kita hari ini, saya nampak memang datang dari pelbagai grade, dari pelbagai skim. Sudah tentulah macam akan tertanya-tanya kita ni pakar dalam satu bidang tapi tak pakar dalam sesuatu dan sebagainya. Tapi untuk basic satu skim tu ada level yang kita tetapkan, dan sekiranya kita melebihi daripada sasaran itu dan kita achieve excellent lah, ya. Tapi mungkin ada lagi yang kita tak dapat capai, maknanya ada gap kat situ. Jadi dari gap tu lah kita akan membuat penambahbaikan. Jadi semua tu macam mana kita nak ukur, ya. Untuk setiap orang bukan senang, ya. Baiklah. Jadi tapi kita kena fahamkan dulu provinsi level ini adalah mengikut grade-grade tertentu tadi, ya. Sekiranya dia tidak mencapai, kita kata ada gap. Kalau dia mencapai dan dia excellent lah. Okay. Ini adalah leadership competencies untuk kepimpinan, ya. Yang kita telah bincangkan juga, yang kita rasa perlu skill-skill ni ada. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang telah kita jalankan untuk nak memastikan setiap leaders tu di manakah mereka kompetensi-kompetensi yang kita letakkan di sini yang kita rasa perlu ada, dan akhirnya apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan lah. Jadi tuan-tuan puan-puan sebenarnya macam dapat soalan bocor ni, mana yang berminat tu memang kena hadamkan lah, kena fahamkan kompetensi-kompetensi sini dan tengok kat diri sendiri, do we have that competencies ke tidak, ya. Sometimes dia memang excellent, dia memang leaders, maknanya leaders tu dia, tapi leaders yang bagus sebenarnya dia akan ada semua ni kompetensi inilah, sebab ini kita dah bersetuju kompetensi ini sangat diperlukan untuk seseorang itu sebagai leader, ya. Saya juga nak take note dalam sesi kita hari ini, leaders itu dah, sebab kita ada ramai akademik di sini kan,
yang mungkin memegang jawatan ataupun memegang jawatan pentadbiran dalam masa tempoh yang pendek dan sebagainya. Tapi leaders ni, dia tetap we need to lead ya. Kalau kita dah lama kan, kita dah naik pangkat to associate professor, we by right dah memang leaders ya. So these are the skill that need to enhance ya. Sama ada kita pegang jawatan ataupun tak pegang jawatan untuk akademik. Tapi when we getting senior, getting lama kerja ya, so these are the skill need to be developed. So all this lah, maknanya kita ada team building, kita boleh develop others. So kita kena make sure kita ada team ya. We tak adalah jadi leader kalau tak ada team ya. So we the leading change, maknanya we can adapt to change ya. We are flexibility towards the change. We can add more creativity and innovation together to make the improvement. I'm sure those yang datang hari ni will be having high this element lah, because you want to learn kan, you want to learn, you want to make sure that you can make the change later once we understand what's going on and some of the element that need to be blend as part of your skill. When comes to the achieving result, ya, kita tak nak leaders dah buat halfway stop kat situ kan. So of course dia kena sampai habis, how that they can tackle problem solving, have some basic on the financial acumen, and also have that technical credibility. That is also important. Dia tak boleh just general ya, technical credibility also important. And the last one, strategic leadership. This is after some time, kita tak boleh duduk di kelompok, satu kelompok saja. We need to diverse lah, make initiative ya, make initiative to meet others, to contact others, not just solely from your own department. From kalau katalah tadi kerja di satu tempat, satu department, you make sure that you also knows others from other department or other campus or other universities as well ya. Now strategic leadership ni tak susah sebabnya orang lain pun memang menunggukan sama juga untuk buat collaboration. Our KPI untuk strategic leadership ni sama je juga KPI from other university. Our neighbor Indonesia tu lagilah memang dia orang kena go all out mencari partner. So by right, we are not having, shouldn't have any difficulty to have partners to increase your networking. Okay, tadi yang I kata ada tahap-tahap tadi, ini just to share. Of course lah, this is some of you, kalau you tengok yang mana masih junior-junior tu, of course you rasa macam still far away kan. But actually, there are, this is the thing yang we need to develop ya. Benda tu tak boleh dengan sehari dua hari tak akan sampai. So there are level yang being expected to them with that post. Kalau now you are in the campus or in the faculty, you always akan kata macam mana pelapis-pelapis tu. Kalau kita tak groom pelapis, then memang difficult lah to get the competency leaders yang competent ya. So dia ada skill yang kita boleh ukur sebenarnya. Level 4 ni kalau level untuk yang director, dean, and level 5 kalau untuk yang lebih tinggi lah. So kalau tadi kita macam timbalan-timbalan ya, timbalan dekan, timbalan rektor, level 3. So level 3 tu apa behavior yang patut ada sekiranya kita memegang jawatan timbalan dekan atau timbalan rektor atau coordinator ya, head of department. Dan mengikut kelompok masing-masing lah. Okay, seterusnya saya ingin masuk kepada topik succession planning yang tadi saya sebut dalam bahasa Malaysia kita pelan penggantian ya. Pelan penggantian ni adalah satu yang agak yang dia bukan baru tapi dia memang bukan mudah, bukan jelas. Ditambah lagi lah dengan kita yang memang huge untuk menggantikan satu-satu jawatan. Jawatan untuk MPK tu dah dalam 75 jawatan ya. Bayangkan 75 jawatan. Belum lagi kalau yang timbalan-timbalan tu, saya rasa kalau satu UiTM ni timbalan rektor, timbalan dekan dalam lebih dengan penolong rektor menghampiri 150 jawatan. Okay. Jadi kita mengharapkan succession planning tu lebih jelas, lebih sistematik ya. Sekarang ni untuk jawatan dekan, rektor memang di HQ,
dan timbalan-timbalan ni di cawangan masing-masing ataupun di fakulti masing-masing. Jadi sebenarnya kekuatan yang ke atas ni, dia bukan ke atas tu boleh kuat tanpa sokongannya dari bawah, betul tak? Ya. Jadi yang saya nak sebutkan sini, succession planning sangat penting, bukan untuk peringkat yang atas, bukan untuk nak buat yang atasan tu perlu sokongannya dari bawah. Jadi fakulti-fakulti, cawangan-cawangan memang kena fokus kepada succession planning yang lebih jelas, ya. So how to do it, then saya akan elaboratekan lagi lah di sini nanti. And then one side lagi yang kita tengok ialah leadership development. Leadership development ni ada banyak program-program yang kita boleh buat, yang mana inilah program kalau sekarang ni sesiapa yang daripada cawangan ataupun daripada fakulti, try to make initiative towards this lah on the leadership development ni. Masing-masing kena buat, ya. Tapi of course UiTM kita buat untuk level yang tadi jawatan strategik yang saya sebut awal tadi, ya. Okay. So succession planning ni one main important thing dalam talent management, plan penggantian. Untuk make sure apa kerja succession planning ni memang tak ada lain, untuk nak make sure jawatan strategik tadi ada pelapis-pelapis dia, dan siapakah pelapis tu perlu ukuran yang lebih jelas, ya. Saya nak share sikit. Ini adalah succession planning model UiTM, yang mana inilah yang kita sedang jalankan. Inilah tadi yang tajuk awal depan-depan tadi yang saya kata, enhancing the talent, the leadership development ni, in which after sebenarnya memang bukan kata kita tak buat, kita dah buat daripada start kita melihat plan bergantian ni adalah daripada tahun 2009 sebenarnya. Now dah more than 10 years, ya. Tapi kali ini kita membuat penambahbaikan untuk yang kat tengah-tengah tu, ya, competency gap analysis, untuk make sure that we can measure siapakah mereka, what are their competencies, and at the end the training, the development that kita boleh bagi supaya dia boleh menjadi successor. So the model ni is something yang sangat berstructured. Dia untuk nak menjalankan model ni memerlukan penglibatan semua, bukan setakat lebar dia, tapi apa orang kata in depth dia tu kan, atas bawah semua sokongan semua kena ada. From the beginning, nomination ataupun the appointment of this talent pool. Dulu bila sistem tu tak berapa jelas, kita kena work on the talent pool. Talent pool tu masa tu about 1,700. We have talent pool, dalam kelompok talent pool tu 1,700 untuk UiTM ni. Almost 10% daripada total talent yang kita ada lah. Talent kita 18,000. So talent pool tu dalam 1,800, 1,700. So termasuk dalam tu pentadbir 48 ke atas dan juga ketua-ketua program ke atas. So with that numbers, it's become very very difficult to mobilize towards the end. Siapa yang nak jadi pengganti untuk jawatan tertentu tu, betul tak? Jadi kita kena buat assessment. So now this is the thing that we are doing, the assessment untuk melihat kecenderungan kepimpinan tu. Then akhirnya satu lagi penilaian setelah development dilakukan, penilaian yang kita panggil CBI, temu bual berasaskan kompetensi. I buat benda tu vertical, maybe susah sikit nak nampak, ya. Tapi that is yang warna kuning tu maknanya macam gatekeeper lah, nak make sure from this talent pool, siapakah mereka untuk menjadi potential leaders. From potential leaders ni lah tadi more grooming, more development, more coaching, mentoring dijalankan so that they are ready to be successors. Nak jadi successors tu pula pun ada juga ni dia panggil yang warna, nanti I jelaskan selepas ni, the 9 grid. So today, inilah yang kata tadi, today my talk, sesi perkongsian saya pada pagi ini adalah lebih kepada ingin share kepada semua ya, yang junior ke, yang daripada mana-mana department pun, untuk understand that to be a leader tu dia dah ada dah cara untuk nak ukur, and where are we now, ya. So 9 grid ni nanti I akan share. So at the end kita mengharapkan lebih jelas setiap jawatan tu akan ada successorsnya lah.
talent readiness tu. So mungkin share sikit, like I said, those in management, maybe you are not surprised to see this 9 grid box. Tapi kalau those yang from other field, maybe rasa macam, what is this What is this 9 grid ni? Dia bukan what is this where am I now So agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan, di manakah anda sekarang ni kan? Adakah anda berada di warna merah? Kan? Ataupun tak mungkin lah, tak mungkin orang yang berada mendengar talk hari ini performance tu pun memang rasanya tak. Biasanya orang yang take initiative ni, dia memang nak buat more improvement. So now mungkin kita boleh tengok yang warna kuning tu dulu kan. And then can we move on bergerak kepada warna hijau. Bergerak pada warna hijau tu maknanya dia dah masuk ke potential leader. Kategori ready dalam 1 atau 2 tahun, dia dah patutnya bersedia untuk ke kelompok seterusnya untuk menjadi successors ni Okay, successors ni tadi sebenarnya those yang memang kalau kita buat CBI, dia orang dah sampai level skill 4 dengan 5. So CBI tu nanti I akan tunjukkan sekejap lagi apa inisiatif UiTM telah lakukan untuk memastikan kita dapat mengukur benda yang tak jelas tadi kepada yang lebih jelas, dan setiap orang akan ada report card masing-masing, bukan setakat apa yang dia kata. Kalau kita buat survey, of course kita buat juga, nak make sure sama ada mereka ni berminat ke tidak untuk menjadi leaders, tapi at the same time ada pengukuran seterusnya untuk nak melihat memang gaya kepimpinan mereka yang telah yang diorang ada lah Okay, so ni just take a break sekejap untuk tengok soalan ni, untuk ask yourself after dah dengar apa yang I cakap tadi pasal talent management, pasal competency based talent management, pasal succession planning and the talent development. So what is your role So what that apa yang kita kena jelas lah. Tu I kata tadi, it will be win-win. Habis sesi hari ini, everyone here kat sini akan lebih jelas pada your personal and career goals toward being a leader. Also communicate your career interests and goals Memang banyak benda yang kita akan rasa ragui lah, that you tak bersedia, you tak nak, ataupun that's not what you want But at the end of the day, right now bukan dia benda ni tak boleh macam katalah kita nak apply naik pangkat tu, baru kita rasa ada goal dia tak boleh, kena dari awal sekarang. Dapat tak dapat naik pangkat tu is rezeki kita, tapi working towards our goal, our passion should be dah ada dari sekarang. When you have a clear goal, then will be easier for you to achieve it. Tak adalah nanti last minute barulah nak top up sana, nak top up sini kan. So pada I, siapa yang dah ada kat sini yang memang dalam career track yang awal ni memang sangat bertuah, that you boleh nampak yang di sini. Dulu-dulu I tak adalah diajarkan sebegini, tapi I ingat masa tu Prof Azadia, my boss, Datuk Azadia di Musia program Intact, dia pesan semua orang pastikan ada 3 file. Macam tu dia start, dia senang je 3 file. I pun apa Prof 3 file tu? 3 file tu yang pengajaran kita, penglibatan kita dengan sumbangan kita lah. Tapi senang je cara dia. 3 file, pastikan semuanya penuh lah 3 file tu kan. Dari awal lagi. So that make it easier lah bila kita ada things yang kita buat ni towards to the career goal. And now some of the thing tu dah lebih jelas, dan because jelas sebab dia dah through the system as well we want to make sure that everyone have maintain their talent profile. Maknanya dia orang punya experience, mobility, special skills, certification, interest being upload dalam sistem dan kita boleh nampak semuanya lah. Alright. Then develop your career through special assignment. Siapa yang rasa belum ada tu, angkat tangan nanti, cuba cari bos-bos lah, cari mentor, cari leaders that can be your mentor, that you can make this development. Okay, ini adalah inisiatif ataupun yang at the moment contoh lah faculty ni. Sebenarnya kita dah bergerak lebih banyak lagi faculty membuat competency assessment ni tadi kita pergi juga ke cawangan-cawangan outreach untuk make sure that membuat assessment
kepimpinan ni nak mencari the talent pool tadi to be potential leaders, ya, kepada yang kategori kedua tu. Now I think kita dah lebih daripada 10 faculty, and insyaAllah esok saya akan bergerak ke Seremban lah bersama our PNC Datuk Mizan untuk ke Negeri Sembilan. Faculty, ada banyak faculty lah, I might tak tulis kat sini, tapi I'm so proud to meet you all, boleh pergi cawangan, and also kepada yang faculty ni ada banyak lagi that we need to go through. Dan CBI ni sekarang dah dalam satu lagi kita punya center, lead by Dr. Kadir, Associate Professor Dr. Kadir, Wan Abdul Kadir, in charge untuk yang program CBI ni. Akhirnya kita nak memastikan senarai pendek itu maknanya ada successes untuk setiap jawatan-jawatan strategik yang diperlukan lah. Okay, ni adalah contoh contoh-contoh training yang kita buat, tapi ialah so much that we can do. Yang awal model 10, 20, 70 tu kan, ya. Training tu baru dapat dekat level 10% je, sedangkan bila balik lepas tu what that you do, more engagement that need to be done. So tapi we need to have some sort of formal and informal training, ya. So we always call our talent pool to come to LD ataupun to be monitored through mapping to individual punya needs lah. Okay. Ni ada elemen yang perlu juga di look into. Maknanya benda ni tak boleh bergerak kalau kita tak ada sistem. Inilah yang the struggling partnya tu. Banyak satu tempat ni yang cuba nak buat CBTM ataupun the good initiative system ni, susah nak bergerak bila kita tak ada sistem yang boleh cater everyone, sebab data tu ada di mana-mana tu yang tak tahan kan. Berterabur bila data tu tak berterabur satu sistem, ada pelbagai sistem, nak mergekan to the one system not that easy. I think one of the kita acknowledge UMP dia ada integrated system yang dari awal lagi. They have invested from the beginning. Jadi sistem dia tu tally from staff masuk sampai performance setiap masa tu semua dapat ditarik dalam satu yang very integrated, and the end the performance based, dia boleh relate to what that they have done. So kita ada dulu sistem-sistem sebelum ni. Even dekat ILD pun kita ada sistem IQ management untuk nak masuk latihan, untuk nak buat profiling leaders, ya, kita ada. Tapi dia tak integrate lah. So we are so lucky now, sistem baru, sistem perdana adalah HR2U. So having HR2U ni, I think ada orang-orang HR dalam grup kita hari ni, I think this is a big compliment to them to make sure that benda ni materialize, and not that easy. Menyatukan semua data, menyatukan kerja yang ada tu kepada dalam satu sistem. So HR2U perdana ni dia belum siap sepenuhnya yang kita dah ada sekarang untuk apply cuti dan sebagainya kan. Tapi dia akan ada penambahan lagi. Dan ILD sangat bertuah dapat 2 modul dalam HR2U ni untuk menyiapkan training dan juga succession planning. Ya, kita at the same time untuk akademik kita ada My ATP untuk mengukur prestasi kita kan, ya. So gabungan dari itulah sebenarnya nanti patutnya dia akan blend integrated semualah. Okay. So nanti bila siap modul-modul tu nanti maknanya ada tambahan modul di sinilah. Tambahan bagaimana bila nak masuk latihan dalam satu sistem perdana. So that would be much easier kan. Kalau sebelum ni kita akan masukkan, kalau untuk pentadbir, untuk penilaian, ya, untuk semua orang akan ada masuk untuk cuti, untuk permohonan luar negara. Jadi akan ada tambahan lagi untuk latihan dan tambahan lagi untuk pelan penggantian. Dan ada lagi tambahan lagi yang disiapkan oleh grup-grup yang lain lah. Kita menjangkakan tahun depan tu akan siap sepenuhnya, insyaAllah. That one kita thankful to our
pendaftar, Puan Hajah Zuraidah and mantan sebelum ini for take initiative towards mobilizing this new HR2U system. So specifically ni cadangan skrin yang sebenar tu saya tak dapat nak tunjukkan, tapi cadangannya nanti maknanya bila pelan penggantian tu dah lebih mudah lah untuk setiap jawatan, siapakah incumbentnya, how many successor yang ada, ya, what would be the readiness of everyone kat situ, then what would be their report card lah. So something like this sebenarnya dalam sistem. So imagine having this, so much that we can do, so much that we can make enhancement to the system yang kita ada. Okay, I tengok jam tu, jam kat rumah I ni lagi 10 minit. So dah dengar macam-macam yang I cakap kan, about apa improvementnya UiTM boleh buat, apa succession management or strategic yang kita boleh lakukan. What is it untuk tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang colour purple belakangan tu, it's about me. Sebenarnya saya nak blend sikit lah. So what would be all this towards us, yeah, towards us as individual person, as an employee. Okay, so all this memang untuk development planning, untuk buat performance management, so untuk career development, ya. So the individual kena tengok from that angle as well, then dia baru match lah kan, ya. Otherwise tak seronok kerja kat satu tempat. Dulu memanglah kita masuk ITM tu sebab itu je lah kan yang bagi kita offer, contoh. Ataupun itulah yang paling dekat dengan rumah. Ataupun itulah yang paling convenient untuk yang ada family contohnya. So whatever your reason, doesn't matter. Once kita dah bekerja, of course we want some career development to our job kan. So that is the thing that we need to look from this angle. Okay, so we need to acknowledge your personal employee development plan ni kena ada kan. You must have that personal development plan whereby from the day one kita masuk kerja, diam tak diam kan, growing into another role. Macam dulu kalau masuk tu tak ada I'm so lucky I dapat sambung PhD umur berapa masih muda-muda tu, dah lama dah pula nak sebut pun tak tergamak, tapi dah lama lah ya. So that is where we dapat that perks, dapat perks untuk cuti belajar, and then we mature, maknanya we do more job, we do more things being expected to us, and after some time we want to look at into our career growth, the development plan, and what would be the thing that you want to do further until the day we retire ataupun we leave our place lah, our job. I think I am so fortunate having different places after macam 5 to 7 years. So that makes that, you know, a diverse or more experience that we can gather, yeah. Okay, so for your personal development planning, this is the thing that you need to look at from having the goal setting, develop your short-term goal setting to visualize the vision that you have to the reality, and then the action that you need to make, self-assessment, maknanya assess diri kita, and self-discovery lah, sebelum tu. This is the PDP yang kita akan cuba developkan juga dalam HR2U tu nanti, supaya apa yang I sebut tadi tu akan lebih jelas dalam screen tu nanti. Everyone can letak dia punya goal, short term and mid term ke, long term ke, and then the competencies yang ada, what would be things that you nak develop, what is the action plan that you want to do. So this is the PDP that we will make sure that everyone can understand this, So as individually, what would be your role now? Individual, doesn't matter lah, yang tadi tu lebih kepada yang leadership, but this one ni more as individual. So ask yourself, what would be the thing that you want to do? Normally end of the year tu kalau macam bahagian pentadbiran nanti kan ada assessment, then ada gap. After this dalam HR2U nanti dia akan lebih jelas. The gap tu akan diukur dengan lebih jelas, boleh nampak the gap and things, the improvement that need to be done. Either through training, through other type of development, and you know that coaching and mentoring tu
memang satu yang sangat-sangat diperlukan. ILD dah akan buat level yang untuk semua peringkat potential leaders tadi, ya. Dan I think kat mana-mana dekat faculty, dekat cawangan, dulu memang sentiasa ada, tapi kadang-kadang dia up and down, mungkin ada yang terlupa. So try to initiate that again on the coaching and mentoring ni, ya. And more interaction with the internal network of peers, experts and mentors. This is the thing to enhance your career lah. Sorry. Okay. Bagi saya 5 minit terakhir ni untuk mungkin share sikit what would be apa orang kata macam self motivation lah, ya. Tadi tu dah lebih kepada perjalanan career kita dan sebagainya, tapi ni nak boost sikit personal goal yang you ada. So what would be things that you want to look at? Always kita akan rasa kan to understand the success tu not that easy, and sometimes our mind bila kita nak kalau macam I yang dah 25 tahun lebih dah ni dengan banyak sangat past experience tu dia cloud our mind, so difficult for us to be positive, ya. What does it mean positive? What nak kejarkan sukses tu will be kena apa orang kata ketepikan dulu yang past failure, past experience tu, dan bawakan the goal that we want to achieve, ya. So when we can understand success dengan failure ni, because sometimes it's not because what you know, ya. Kalau I tahu many things pun hari ni tak semestinya kita sukses, ya. Ataupun kita ni motivated ke tak motivated, ya. Does not juga depend on how much advice you dapat, ya. Maknanya banyak mana kita, tapi kalau banyak dah dengar advice tapi tak semestinya sukses juga, ya. Or luck or circumstances. So apa sebenarnya yang awal tu, ya, yang kita perlu ada is belief, kan, ya. So when you believe, dalam management ada satu lagi term, self-efficacy, ya. Pernah dengar? Self-efficacy ni maknanya belief lah, that you are confident towards what you are doing tu. So you need to have that belief, ya. That tak semestinya you boleh capai, tapi dia memang about you tak ada perasaan no doubt, or you feel no stress or fear or struggle tu. So have that belief, ya. That is my advice. InsyaAllah pray a lot, ya. InsyaAllah that we will have ketetapan tu untuk diri kita, that we believe we can do towards that. Sama juga macam orang masuk larian kan, ada yang dah exercise a lot, ada yang dah macam-macam knowledge, ada macam-macam dah apply. Tapi memang banyak study telah dijalankan untuk nak memenang satu event tu, they come back to the person yang dari awal they believe they can do it. That is the thing that we need to believe that we can do it. So we need to believe that we can do it. Batuk dah. Okay, so ni just to motivate something. Key to success tadi, believe in yourself. Ya, insyaAllah kita akan capai. Prof Jamal, ya? Okay, dah habis Yes, presentation? Jamal, ya. We have finished. Have you finished? Yes. Okay, thank you, Prof Zuraidah. And okay, I look at the chat. So far, there is no question, but maybe we can allow you a few minutes to write your question, or maybe share your experience, or you want to give your opinion. Maybe I would like to start my question. Okay. Actually, I'm interested in the leadership metric. Okay, I think you showed us just now the leadership metric. The leadership metric range from, say, poor performance limited potential to the maximum of outstanding performance high potential. Okay, and of course in the middle you have poor performance high potential, good performance limited potential. My question is, how do we entertain, how do we handle situation where those in a group of poor performance but limited
and limited potential, this group yang berminat to be a leaders, whereas group yang berada di kategori outstanding performance, high potential pula kurang berminat to be leaders. Or maybe ada kat group tu di UiTM ni? So your question now, can you see the matrix now? Yeah, this metric, yeah, you're right. So look at the red one. So performance, limited potential. The blue one is so nice, outstanding performance, high potential. And of course, you have the yellow one, you have the green one, orange. But the question is, if what happened or how do you handle group yang in yellow or in orange? Okay, they want to be the leaders, but the one blue tu yang sepatutnya cantik tu, they are not willing to be leaders. Yang maknanya 1C dengan 3A kan? Yang 3A tu tengah-tengah je lah kan, tak berapa okey lagi. Yang biru tu yang the best, right? Biru ni sebenarnya bila dia very good, dia ada tendensi untuk leave the organisation sebenarnya. Betul. Tapi dia orang bila dia dah exit expectation ni, sometimes dia dah memang perform, itu sebenarnya memang kena jagalah. Bukan kena jaga, boleh jaga-jaga sebab dia akan leave the organisation. Now, dia orang tu tak nak jadi leader. Ada tak berlaku? Dia kalau tak nak tu means dia limited leadership potential tu. Okay. Maknanya 3A. 3A ataupun dia yang tadilah, yang tadi Yutan. Tapi nak kata tak juga, dia ada potential. Potential to be good leader memang ada. But somehow not willing to be leader, yeah. We would say that their leadership potential low lah. Leadership potential lah, limited. Leadership potential tu would be low. So how do you handle that? Macam mana? How do we handle that? Actually, there were two things here that you are talking about. One is the potential to be a leader. Satu is the willingness to be a leader kan? Correct. So sometimes we can see that they have the potential to be a leader, but they are not willing to be a leader. So this is only a platform where we want to digest who can be a leader and what is the current performance. But come to a successors after dia dah memang patutnya jadi successor, to be untuk kepada jawatan tertentu tu, kat situ sebenarnya yang akan nampak yang sebenarnya dia tak willing nak ambil the job tu lagi lah. Dia dah ready tapi dia tak willing. So maknanya dalam pemilihan tu dia tak boleh dipilih je lah. Dia tak dapat dipilih sebab dia tak willing to be a leader. Okay, but then dia memang ada leadership potential. Okay. So they are dalam kita punya potential leaders and it is our job to motivate them to be willing to be a leader. Dia memang critical for academic sebab academic ni appointment dia by term. Dia tak, benda ni tak berapa sangat critical dalam pentadbiran sebab dia memang kenaikan pangkat, tapi some of them tu bila dia tak willing, maknanya dia tak isi borang untuk nak apply naik pangkat kan. Tapi dalam akademik ni pula calon tu makin susah sebab benda tu rotation dia terlalu cepat. 2 tahun tu dah nak kena tukar orang lain kan. So then kita nak kena cari lagi siapa yang willing to be there. Tapi that is sebenarnya our job. Our job tu means everyone's job untuk bagi that willingness lah. That willingness tu sebenarnya akan datang bila dia jelas dengan dia punya career development. So bila career development, that's why lah bila kita nak naik pangkat, mestilah kita kena ada pegang some jawatan kan. All that akan carry point. So that is some motivation lah untuk make sure that there are willingness to hold the position. But then that is, I think, our more improvement need to be done so that performance measurement kita ni tally dengan career development. Dia ada benda bila kita measure benda lain, then dia akan affect behavior masing-masing lah. Contohnya, kalaulah kita dah naik pangkat,
dan performance tu tak ada lagi insentif yang nak monitor kita to do something, dan kita tak buatlah benda yang patutnya tadi pegang jawatan yang lebih tinggi dan sebagainya tu. So dia macam benda ni kita boleh benefit, we can benefit to this competency ni bila boleh understand. Sebab tadi kan I kata kompetensi tu dia memang terkait sekali dengan kenaikan pangkat, dengan performance measurement setiap tahun, dia memang terkait. Bila kita boleh integratekan semua tu, sebenarnya kita dapat menyelesaikan, dapat membantulah, dapat enhancekan masalah ketidak willingness-nya untuk nak menjadi pemimpin. Okay, thanks Prof. Zu. Anything else? I open the floor to the participant here. Whoever want to ask question, opinion, or maybe just share your experience, you are most welcome to do so. Yes, dah boleh buka lah mikrofon tu boleh tanya terus. Atau boleh tulis kat message dekat chat. You can unmute, okay? Memang full crowd hari ni, 250. Tapi crowd tu jangan senyap sunyi je. Kalau boleh crowd tu bersuara. Yeah. I think mesti ada dalam fikiran masing-masing kan, memikir level succession planning di tempat masing-masing kan. Oh, ada soalan. Here, from Sabrina Tarmudi. Salam Prof, could you kindly share with us some tips on how leader can create good teamwork within staff? Good teamwork. Yeah. So I think yang biasa-biasa kita akan buat, of course, one initiative that yang from time to time kita akan buat ialah team building kan. Team building to make sure that itu memang perlu macam some bila dah lama tak bersua muka, tak interact to each other, dia memang hubungan tu akan longgar kan. So perlu satu platform yang boleh, memang itu memang very difficult lah kan dalam faculty, dalam kat campus, kelas nature akademik tu dia keluar masuk dengan sekarang kalau online lagi lah susah untuk nak dapat team tu, tak nampak, orangnya tak nampak kan. So that is lagi nak kena fikir how to make that a good teamwork. Tapi kita pun dah ada platform-platform yang lain kan. So mungkin boleh mobilisekan other platform to make sure that more interaction, more communication. Dia tak ada lain lah, memang semua leaders akan cakap masalah on the communication, yang mana itu boleh create a good teamwork when you ada good communication. Good communication ni maknanya interaction among the members, among yang lain-lain tu, walk by the talk, ya. So maknanya kita go through, kita go together, kita jumpalah kan seorang-seorang tu. And I always bila kita kata teamwork ni saling membantu kan. Jadi janganlah sebut banyak sangat kekurangan seseorang. Kekurangan seorang tu untuk sama kita blendkan bersama-sama. Jadi kita bantu each other. Memanglah kan senang cakap daripada nak buat tu. Kadang-kadang kita akan rasa asyik kita je yang kena buat sebab kita yang senang nak buat, ataupun kita yang available depan mata bos, jadi kita lah yang akan buat. But that's not shouldn't be the thinking, ya. We need to bawa sama-sama tu dari awal lagi lah. Jangan dah ujung baru nak ajak, memanglah susah kan. So dari awal lagi bersama-sama. So for I think advice I ni untuk akademik yang you all mungkin baru 5 tahun, baru 10 tahun kerja, you always think that you tunggu yang atas lah ajak you kan. Now sekarang dah makin kita tak perasan yang kita dah makin senior. Sebenarnya you sendiri pun dah patut form your own team untuk reflecting how your leadership tu tadi. So leadership tu from awal lagi akan you be a good leader when you care about others kan. Okay, think about others. And that is some of the tip that maybe kita boleh share together lah, having the right people to mungkin yang lain kat sini pun boleh share lagi lah. I think ada ramai otai-otai dalam group ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okay, Syarudin from Pusat Sasi. Saya nak share sikit lah. Kemudian tu ada pertanyaan. Yang pertama untuk staff-staff yang baru lah, contoh kan, macam Prof kata baru 5 tahun lingkungan tu. Pengalaman saya lah, saya join UiTM baru 15 tahun. Saya daripada Kementerian Pendidikan, bertugas di sekolah. Jadi saya join UiTM 2005. Kemudian tu tahun pertama saya join tu 2005 setahun, 2006 saya terus telah diberikan jawatan untuk memandu hak ehwal pelajar lah, di fakulti. Kemudian tu yalah, kita punya culture lah kan, culture orang Melayu ni. Yang ini kita kena ubah lah, maknanya walaupun seseorang yang muda, yang baru diberi jawatan, kita yang leaders yang ada contohnya dan senior-senior yang ada patut perlu membuka ruang dan support lah kan, young ones dari segi moral support dan juga guidance lah as mentor kan. Jadi saya pada peringkat awal terlalu awal telah memegang jawatan, jadi agak mencabar untuk melaksanakan lah tanggungjawab tu. Tetapi support yang saya terima itu tidak memberangsangkan. Jadi adakah ini perlu diambil kira lah untuk seterusnya, kerana kita lihat tadi potensial yang kita boleh observe hanyalah pada tip iceberg sahaja, yang lain tu di bawah, yang lebih besar tu di bawah dari segi potensial, passion dan cara kerja dan sebagainya lah. Sebab saya pernah diberikan jawatan begitu, tetapi mungkin pada peringkat yang terlalu awal, mungkin juga tidak sesuai, tapi itulah yang dilalui kan. Jadi agak bagi saya personally satu pengalaman lah yang sangat berharga lah. Jadi saya bawa sehingga ke hari ini lah. Jadi pertanyaan saya, adakah untuk melihat dan menilai sesuatu yang kita tidak dapat lihat itu, yang tak nampak tu di bawah iceberg yang lebih besar tu, apakah cara pihak management nak gauge potential yang tak nampak tu? Itu je pertanyaan saya kan. Apakah caranya? Adakah secara observation atau adakah cara melalui feedback daripada seluruh organisasi, kawan-kawan punya 360 feedback for example, ataupun secara pemerhatian, secara reporting dan sebagainya lah kan. Itu yang saya nak cuba tengahkan lah. Terima kasih Prof. Very good question, Cik Syarudin. Yeah. Yes, you ke Asasi Ya, saya di Asasi. Saya education lah, faculty education, tapi sekarang dia Faculty of Education. Ya, saya. Okay. Betul tu. Bila macam pertukaran jawatan terlalu cepat, dengan Asasi pun hari tu perubahan tempat kan, logistik, jadi staff, manpower semua berubah. So memang very difficult bila kita bercakap pasal succession planning tadilah kan. Macam mana nak memastikan jawatan kita yang I cakap ni, yang kita orang handle, yang atasan. What more yang jawatan yang lain-lain lah kan, jawatan koordinator, yang lagi pertukaran tu lagi banyak, lagi laju dan orang pun dah makin kurang bila melibatkan pertukaran tempat dan sebagainya. So memang that is something yang memang tak seronok lah. But pada I, Cik Syarudin, sebab tadi Asasi dia sometimes dia culture tu bila tempat baru, sometimes culture tu patutnya dia boleh, tapi bila semua baru, dia culture tu belum ada. Culture tu kan shared norms kan. Betul. Jadi culture tu boleh dibentuk sebenarnya when sometimes dia sangat bertuah bila you have the right leader yang boleh bentukkan culture yang lebih baik lah, of course. Ataupun dengan the people around you yang berpengalaman tu semua nak membentukkan culture yang lebih baik, yang support everyone. Sometimes yang tadilah kebersediaan nak menjadi leader tak ada, therefore
orang baru yang baru masuk ni memanglah kena kata ya kan. Betul lah. Macam kita ada satu budaya orang baru dan jadi penyapu baru, ada kan satu istilah tu kan. Okey, kerja-kerja rencah, okey orang baru buat kan. Kerja-kerja yang bonjol orang sini yang buat kan. Example. Tapi kalau yang tadi I cakap dengan you pasal kompetensi ada tahap-tahap, itulah sebenarnya pun dah betul. Dah betul yang memang tahap 1, 2 untuk koordinator, untuk program. Memang itulah orang yang baru. Cuma masalah kita, performance measurement kita dengan kenaikan pangkat kita tu, dia ada loose sikit kat situ. Yang mana dia macam bila dia dah buat, dah pegang jawatan ataupun dia dah senior tu, dia tak ada inisiatif lagi untuk nak monitor. Meneruskan. Tapi tak apa, of course benda yang you cakap tu bukan, I think yang orang lain mesti pun mengalami sama. Tapi that is the improvement yang saya rasa memang after this lah, saya rasa memang kita akan kena tengok memang performance measurement dengan kenaikan pangkat tu dia blend together dengan yang dari awal semualah, maknanya dia fit blend together lah. Jadi kurangkanlah masalah yang bila jawatan tu yang tadilah yang nak pegang jawatan dengan yang not willing boleh pegang jawatan. Sebab kerja yang menyeronokkan kan. Tapi walaupun kita kata I datang cuma nak mengajar je, I nak ajar anak murid our student to be better. Tapi still student tu bertukar, kita yang akan duduk lama kat tempat tu kan. Jadi kita nak tempat kerja yang menyihatkan lah kan. Yang seronok dengan staff yang ada, dengan klik yang ada. Dia bukan pasal I just datang kat tempat tu, I nak mengajar student, then my student is my goal, my priority, just like that. Dia tak macam tu. I don't think so lah kan. Yes, because you are right, but now you dah bertahan 15 tahun. Tengok development. That I hope. If I may add, Prof, a little bit. Tengok balik development. I hope you boleh ni lah, kan? Yes, to improve the competencies of the development too. After 15 years, what else that you can improve? Okay. If I may add. Thank you, Sharon. Okay. Dah tak boleh tambah Okay, tak apa. Right, thank you. Thank you, bro. Thank you. Yes. Boleh tambah. Ada lagi yang lain dulu ke macam mana? Ada lagi yang ingin? Kalau tak ada yang lain, saya ada sikit. Bagi pendapat. Boleh, bro. Kalau tak ada yang lain, mungkin kita kena open a bit lah our mind and our effort on this, right? As in everyone should have an open mind to the succession plan ke, career development and things like this lah. At times kadang tu kita ni ada setengah-setengahnya yang kita a bit vocal, right? At meetings ke, dalam meetings ke apa, kita bercakap, bagi pendapat dan sebagainya. So regardless of years of service, right? Semualah sepatutnya, yang lama ataupun yang baru, kita kena ada platform yang kita open lah to receive ideas and pendapat daripada kawan-kawan dan sebagainya, supaya at times bila orang bercakap ni, bila kita vocal, kita bercakap, kita bagi pendapat, it comes from within, right? From our passion at times, kan? So should take all those into consideration as positive, right? Sebab ada setengah leaders dia tak suka orang-orang baru banyak bercakap ni, dia tak berapa suka. Kan? Jadi and that kind of thing is taken into account when it comes to appraisal time dan sebagainya lah, kan? Jadi yang ini culture ni satu lagi yang kita we have to kill this kind of culture lah. Kena hapuskan culture. Noted tu Syarudin, tapi itulah that is thank you. Yes, thank you. Betul, I agree. But then I think dia tak happen to semua faculty, sebab dia bila I dah duduk kat ILD ni, then I memang realise some faculty, some campus, the combination of talent tu memang jauh beza. You must take note, maknanya bila dia senior,
dan dia tu memang go through, susah nak cakap. What I'm saying, bila seseorang tu go through untuk kenaikan pangkat, biasanya dia memang kena ada these competencies lah, competencies yang tadi, work. So bila dia buat semua tu, then bukan ada seorang je associate professor lah, ada lebih ramai. Then culture satu tempat tu memang berbeza. I tak boleh lah name certain faculty or certain campus di sini, but having that everyone being a leader, everyone ada team, memang kena bawa semua tu, kena bawa tu, dia jadi good culture. Tapi kalau orang diri sendiri, terlalu sibuk dengan just mengajar, tak ada langsung projek yang bersama-sama, memang dia create different culture. Tapi by right, maknanya kena ada some point where ketua yang ada tu cuba bawakan. Tapi ketua memang dia cuba buat, tapi bila boleh yang nak bawa, nak ikut tu tak boleh bawa, that become difficult as well lah. Okay. Two-way process lah. Dia kena two-way process. Ada soalan dekat sini ni. Prof Jamalia, ni soalan yang seterusnya, right? Yang from Hafiz ya? Ya, dari Muhammad Hafiz Zakaria ada soalan, tapi bukan sangat soalan, lebih kepada pendapat dah juga Mungkin kita boleh komen pendapat ni. Beliau mengatakan jika seseorang layak dari segi teori layak berdasarkan metrik tadi kan, performance metrik tadi, tapi pribadi beliau secara pribadi beliau tidak berminat menjadi leader, tetapi organisasi tetap juga pilih Muhammad Hafiz ni berpendapat kesan daripada ini akan menyebabkan risiko terhadap orang bawahan kerana beliau tidak akan memikirkan peluang staf bawahan kerana beliau tidak menjurus memikirkannya. Maknanya jangan paksa-paksa orang jadi leader lah in a way, walaupun dia ada potensi, walaupun dia demi tidak. Itulah pendapat Muhammad Hafiz. Tapi bagi saya kalau leader tidak dapat memikirkan kebajikan staf ataupun hala tuju staf ataupun kenaikan pangkat staf, itu agak mengecewakan juga bagi orang bawahan kan. Jadi saya tak tahu ada Prof Zu bersetuju dengan pendapat Muhammad Hafiz ni. Muhammad Hafiz ni daripada mana? Dia kena tanya pula dari mana. Sebab contohnya macam Cik Syarudin tadi, daripada asasi dia, you memang bukan kalau macam faculty, dia ada semua level kan, from level diploma, degree, masters, PhD, dia ada kepelbagaian tu. Itu yang saya kata tadi, dia lebih mudah untuk nak go through cerita kenaikan pangkat, cerita performance evaluation. That is another challenge lah. Tapi kalau yang Muhammad Hafiz, you dari Muhammad Hafiz dekat ke ni? Dari mana? Yalah, when someone yang berminat, atau kita ada juga sometimes orang yang dia sangat berminat menjadi leader tapi dia tak ada bakat, dan bakat dia tu camouflage tak sebenarnya tertutup dengan yang lain. So bila naik pangkat tu dia jadi orang yang berlainan pula. Ya, yang mungkin efek dia sama juga, tidak memikirkan yang bawahan kan. Tapi that is the challenge of kita mengenal leader tadi lah, the successors tadi. But I tell you, nak kenal successors tu, memang pool dia tu kena ada. Tak ada pool tu memang macam siapa yang paling kanan, siapa itu tadi terpaksa orang tu pegang jawatan, because pool tu tak ada. Nak ada pool pula, kena ada pembangunan dari awal. Tapi ada tempat mungkin tak berapa boleh cepat macam asasi sebab dia baru dipindahkan contohnya, dan ada pergerakan orang-orang yang baru, jadi pembangunan tu take time. That is some of the challenge lah. Cik Muhammad Syarudin agak bersetuju dengan pendapat Cik Hafiz. Ya betul. Begitu dengan Cik Syarifan. Sebab kalau menjadi leader terpaksa, then no passion is not there lah, obviously kan. So that may affect the whole thing lah kan, in whatever way, whatever form lah kan.
Tapi sekarang ni I also need to take note sebenarnya, walaupun kita tak ada platform yang mungkin formal untuk train dan sebagainya sebab ramai pensyarah, tapi semua kalau boleh hari ni lah, semua pensyarah dalam webinar ni kalau mendengar, you must understand the term academic leaders, ya. That is nanti Prof TNCA, Prof Kamal akan talk more dalam discussion buku bila discussion buku soon, on academic leaders and also on institutional leaders ni. So we need to be leaders. Setiap hari kita bangun tu memang kita dah tahu kita leader. Leader tu kalau boleh memang bukan stop dekat, kalau yang akademik ni senang je, leader tu leader for what? Ya memanglah kita dah memang officially kita leader untuk student kita tadi sebab kita diberi mandat untuk mengajar. Tapi selain daripada tu, kalau macam you kan Cik Syarudin, how many people you can name it to me dah 15 tahun di ITM that you dapat bentuk jadikan to be in a group dan diorang sekarang jadi your follower. That is our responsibility. Everyone must think about it. Then dia at the end kita akan baiki kita punya skill lah, kita punya kompetensi tu akan improve. So go back tadi yang saya kata ada 7 skill tadi tu. That skill tu sentiasa macam memang kena hadamkan. Hadamkan tu means we need to build that skill. Every day tu, what is the improvement that we can make on the team building? What is the thing that we can make on the strategic thinking, on the networking? Semua ni kita dah start improve. Bila you improve, then you ukur. At the end memang akan terpancar, you can become a good leader. Sorry. Yes, Prof. Agreed. Yeah. Ada lain? Ramai dalam grup ni. Jangan duduk diam. Share. Ramai ni 250. 250 bakal pemimpin. Yes, amin. I think yang dekat Google Stream tu ramai yang terbuku tak dapat nak menanya soalan sebab dia orang tak dapat lot tu. Dia orang tengok through streaming kan Through streaming they cannot write anything, they cannot give comment. They can write ke? Cannot. Itulah. I need to thank all the members in the Google Stream sekarang ni. Thank you for listening to this talk. I know ada my members from other universities yang tak dapat join yang direct ni. Ialah pengalaman other university memang sama-sama membangunkan benda ni. This is the thing I nak everyone understand. Walaupun UiTM ni besar, walaupun UiTM ni banyak kekurangan because of the budget yang kita dapat memang kalau sampai yang kat cawangan atau faculty memang bukan banyak, but we are the leaders yang ada, the management yang ada memang take a lot of passion and initiative nak make sure that ITM ni boleh mobilize, boleh acknowledge staff dia dan having this system yang I cakap tadi ni bukan small investment all this memang untuk memudahkan perjalanan, termasuk juga kita ada sistem yang very good, sistem PAIS yang untuk keuangan, that is also very good untuk nak memudahkan kita untuk bergerak. So again, competencies ni satu knowledge yang I think memang baru untuk I, tapi this is the right time, the right place like I said tadi, pembangunan sistem, pembangunan kompetensi itu sendiri yang warna kelabu ni tadi. Right now we all bersiri-siri. Thank you so much kepada pentadbir, ketua-ketua skim yang dah put effort untuk memurnikan kompetensi untuk setiap skim supaya benda tu lebih jelas. Kita ada konsultan juga, Dr. Ahmad Tab, tagline dia yang boleh dinampaki dan diukuri. Benda kompetensi yang selama ni tak jelas, patutnya kena lebih jelas. Jadi bila hujung tahun nanti, bila buat penilaian, kita boleh tahu behavior staff kita, level yang mana, apa yang being expected. Dalam sistem dah tulis apa yang being expected, sama ada mereka perform ataupun sebaliknya. Kalau sebaliknya, kita namakan dia sebagai gap lah. So akan ada gap analysis. Then more improvement need to be done kepada gap tu tadi. Kalau tidak sekarang ni, kita akan cakap je skill mana yang kita nak pilih and then
kita diukur dengan skill apa yang kita letak. Sekarang ni dia not that way. Skill yang perlu dah jelas kena ada, dan kita tengok sama ada dia capai ataupun tak capai. So a big challenge now, kita nak blend benda tu dalam akademik. So insyaAllah kita akan buat improvement juga lagi kepada akademik, kompetensi. Bila kompetensi ni dah lebih jelas, dia boleh benefit kita punya performance measurement dalam MyATP dan juga kenaikan pangkat kita lah. Tak adalah lagi istilah kenapa bila kita masuk interview yang orang kata kita tak layak dapat jawatan tu sebab kita tak ada aura. Kita tak nak macam tu lah kan. Kita nak benda yang dah lebih baik. Kita tak dapat ke, kita dapat ke, kita tahu kompetensi kita kat mana dan kita capai tak kompetensi tu tadi. Dan kalau tak capai, what kind of aura yang kita cakap tu, yang nak improve tu. So that is the skill yang kita cakap tadi lah, kompetensi skill tu. Kompetensi skill ialah behavior yang kita tunjukkan setiap hari lah. Okay. Jadi for those yang ada di sini, yang akademik, terutama yang akademik, sebenarnya pentadbir pun kita buat juga. Tak lama lagi saya akan go through semua pentadbir 52 dan 48 juga untuk buat yang CBI tadi. Mana CBI? Yang ini maksudnya, ni siapa yang ada dalam group ni, you all dapat soalan bocor. Maksudnya kita akan buat assessment. Assessment tu nak melihat what is your dalam skill-skill yang you ada. Your past experience is the best predictor for the future. Therefore, please create a good event, a good experience, a good project yang mana you boleh share nanti that experience tu, dan dan kita dapat ukur the level of your competency. Ada lagi Prof Jamalia soalan? Sikit dapat orang. Ada soalan lagi tadi lebih kepada macam soalan dari Dr. Nur Fazlina Nawi. Prof, bagaimana dengan pelaksanaan polisi yang berbeza akhirnya di lapangan berbanding dengan niat asal polisi? Mungkin maksudnya ni polisi yang berbeza, mungkin polisi tak mungkin berbeza, pelaksanaan yang berbeza ni kot. Implementation at ground level tu probably Dr. Fazlina punya maksud tu. Tapi ni subjektif lah sebab tak pasti polisi dalam hal yang mana satu kan ya. Kalau polisi untuk COVID pun macam-macam cara orang melaksanakannya. Because interpretation lah Prof kan. At times policy ada interpretation at ground level tu probably affect the implementation lah kan. Tapi mungkin I ambil komen ni dari segi HR lah ya, polisi HR lah contohnya. I think semua orang kalau cakap pasal kenaikan pangkat semua mesti akan rasa wow, okay kan. Polisi macam ni, tapi dekat I ada dengar lah ada grumble macam di certain campus buat macam ni, certain campus buat macam ni kan, macam implementation tu berlainan. Dan niat polisi tu tak sama lah jadinya. I faham apa yang Dr. Nur Fazlina cakap tu, but of course that is very the variation tu akan ada, of course. Tapi there are also platform untuk kita bercakap ataupun membawa perkara tersebut kepada pihak-pihak yang tertentu lah kalau mungkin terlalu berbeza daripada polisi yang sepatutnya. Tapi kalau polisi tu dalam within yang kelompok yang ada dan perbezaan pendapat itu dijelaskan dalam grup yang sedia ada lah. Maknanya kalau you dalam kampus tu, then bawa perkara tu dalam kampus tu lagi lah. Tapi kalau dah terlalu berbeza sangat, mungkinlah nak dibawa kepada bahagian HR terus lah. Ya. Kadang-kadang akademik ni pun memang tak berapa kenal dengan orang HR ni. Orang HR ada ramai, dia ada banyak unit. So some people tu dia memang boleh bantu untuk memahamkan lagi polisi tu dengan lebih baik. Contoh macam keberadaan fleksibel pun berbeza-beza. Keberadaan I think keberadaan pensyarah saya rasa ni yang agak berbeza. Kalau kita tengok contohnya fakulti perakaunan, ada 5 fakulti atau PTJ yang dibenarkan diluluskan untuk panggil apa IHD contoh ada fakulti yang tidak dapat, ada pula mungkin fakulti yang very serious
about 38 jam ni sebelum MCO lah. Ini adalah isu yang Dr. Nur Fazlina highlight, ketidakseragaman polisi di antara PTJ dan pelaksanaan polisi antara PTJ saya kira. Tapi mungkin saya dah menjawab lah tadi, contohnya dari segi keberadaan certain fakulti atau PTJ memang mendapat kelulusan khas untuk menggunakan sistem IHD atas dasar-dasar mungkin dia telah menunjukkan track record yang alhamdulillah above average. Jadi kepercayaan pihak pengurusan atasan untuk melepaskan PTJ tersebut mencapai KPI lebih baik tanpa terhad di kampus lah. Prof Zul ada nak komen on keberadaan yang tidak konsisten antara polisi dan juga implementasi saya kira. Sometimes there is a rule of thumb, certain thing within our control, certain thing beyond our control. Let's say you memang dapat ketua yang memang particular pasal keberadaan, kan? For whatever reason. So that is, you need to respect your ketua yang ada dan tengok from the positive side. I always take from the positive side, yang mana bila dah bagai macam tu, memang so much that we can do dalam masa yang ada tu. That you know, mungkin masa itulah walaupun sakit, tapi kat situlah banyak benda yang you boleh achieve, benda yang selama ni kita tak dapat buat. Sebab sekarang dah keberadaan semua orang ada dan mungkin ada banyak projek boleh lebih buat dan lebih banyak lagi. Tapi like I said tadi, please lah take note yang goal kita tu, sebab ni polisi, keberadaan semua ni polisi, dia membantu. Memang kalau kita nampak benda tu yang jadikan stressful, memang akan lebih stressful. Like I said, kalau within your control, you boleh lagi nak reportkan ke mana kalau betul ada something yang tak sekata lah. Tapi kalau tidak, memang you bertahan dengan yang ada and then achieve your goal, achieve goal yang memang kita nak buat tadi. So this is the best time. Kalau saya lah sekarang ni yang banyak boleh kata dengan online, saya akan cari kawan-kawan yang ada di overseas semua ni untuk cuba jemput saya bagi talk, betul tak? This is where you can become an international speaker tanpa memerlukan modal yang besar. So that is the best that could happen to us. So that is, you punya networking pun akan lebih, you punya skill akan lebih, communication skill pun akan lebih baik. And furthermore, other things akan dapat, ya, like the research, the publication, collaboration, semua berkait-kait tu. Dia macam spiral effect. Okay. In RE, I am so proud whenever what we are doing, it become like a spiral. Dia macam, itulah culture tu tadi Syarudin. Memang not that easy. I nak bagi tahu, bila dah lama ada the right ketua, we are so thankful to have Prof Norma in RE to develop the culture yang boleh create more leaders lagi to come up, and also the spiral effect on publication, on research, on networking, on the grant, semua yang KPI yang universiti ada tu dia dapat postgraduate, dia dapat sekali. So that is the best thing lah. Yeah. So everyone yang ada kat sini, again, nama benda tu ialah competencies. So please look into that, comprehend semua tu so that we can become a better leader. Okay, one last question daripada Izabarina Razi. Okay. How do you untuk speaker lah, Prof Zul, how do you see yourself say in 5 years time, Prof? Aduh. Do you mind to share? So maknanya I translate the question, can you tell us how do you see yourself in 5 years time, or maybe in 10 years time? Make it 5 years. Oh, okay. I'm so passionate of doing whatever that I'm doing right now. I started to believe, ingat tadi the word believe of what Prof Kamal mentioned tadi. If Harvard boleh produce many leaders, then UiTM also, kalau kita memang focus towards it, we have the belief of it, then the goal tu boleh tercapai. Memang kalau nak kata yang goal personal tu, to be professor, I dah dapat jadi professor kan.
that is for personal, tapi effect dia tu pada I should be benefit to towards others. Whenever kita goal ni dia kena jelas, tapi jangan lupa after some time you kena change the goal sebab dah capai kan, dia kena berubah. So now my target is to make sure that UiTM can be a better, ataupun bukan setakat numbers, it's not about numbers, that UiTM also have all that good structure, quality system yang mana boleh mobilize this 18,000 staff ni. So that is hopefully we can get that lah in this 5 years, akan nampak perubahan. By the way, kita dah, I think the benefit tu dah nampak sebenarnya. We don't want to go back to the old system kan, because anytime when you don't want to go back to the old system, that means you dah dapat the benefit yang sekarang. You kena pegang yang tu jugalah. Okay, Prof Jamalia? Okay, I think with that we should end the session. It's very useful to everyone, I believe, and I hope I think Prof Zu dah share what they have done to help us to be a good leaders. Now the question is, from this talk, how can we change ourselves to be a good leaders? Okay, so again, I would like to thank you, TNCPI office, RMC, for organizing this webinar series.